Helmet. Kan tamu kau kan? Ronde. Hadi aja, boy. बहुत घूम रहा है। नीचे आके बात कर लो यार। कहाँ से मिला? तुम कहाँ से मिला? गाड़ी में। तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। देखो निकल tetap soalnya menangkut di biang itu. Kami lagi semua, kamu tak kain ada itu sudah penting banget. Kayak bisa bom, kayak mangkal atau apa? Kayak bisa bom mangkal. Actually, ada yang tangan mana, punya orang kiri, tamu sehari gitu. Agak tisu aja, kapal singkara ya. Kontrol video bang, kayaknya gimana sih? Kayak kenal boy kaisa rescue kan? Oh, kaisa pakai per kan? Kita kaisa yang terang tangan itu, party itu kita. Terus kami awal sabur pakai. Orang boy, kalau ini mana kita mana sih? Baru sabur tu biar nih, baru di kalau itu baru clearly sedang baru sabur. Apa itu baru saya tahu. Jika actually baru tu kenaman baru tu, oh jaga pun duty kami ya. Baru tu kahit kami tak bisa kemo baru kisah tentang mana itu baru, kami hingga lama kita baru. Jika awal tahun kami atau tahun कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर वो आरएसएस है मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संता है बहुत आरएसएस है कोई फौज नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं अभी हमारी तरह सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम आपको
Kuji là desi bung punya. Kuji là desi bung punya. Kuji apa? Ay dari sini tuh kan? Bung tuh tongkol pakai kok.
哎，那太漂亮了！我让你们看不见。你们这，我要那个出高门声音，我这个出高，快点下。শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে बात नहीं करेंगे नहीं बात सर क्या हुआ? सर की হয়েছিল স্যার सर क्या हुआ? सर दुई लाइन কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার सर और जे कैसा बोम मानव होने किसा उत्तेजित उमानी अब के वो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायदि फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जों अब नाय दङ दाबो अब बाहायदि फायगा बरनि सिनि और बीडीडीएस टीम रो फायगा दाबो अब नाय अब बुत्ती बोम सर अब जस्ट अब या बेसना मन अब सिक्रेनियन बागैसा अब एमन तेमन नुक अब जे नुक मानिसा अब सजरा नुक मानि अब डिटेल्स नाय नाय अब ताबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कॉक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हायबन सों नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं बरक तो अब हिताम खायने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खायने पग या हायबन सों नायने अब बाहि के अब ताम सर कैसे कॉक सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हायबन सों नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं बरक तो अब हिताम खायने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खायने पग या हायबन सों नायने अब बाहि के अब ताम सर কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাব ইন্সপেক্টর ওকে এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কি আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ হতো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি এখন স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ
আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত। থ্যাংক ইউ। মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের পক্ষ থেকে? এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR, CRPF, মোমেন্ট TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডেপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ। Tamang hor-horeng lah. Tamang sade. Tamang. Sama bom. Bong borok sapa? Bong borok Sherbiro. Nggak tahu kan? Peperka. Kayu peperka. Kayu kenal kanya. Peperka. Perlia. Cinta dong tahu checking kayu dong apa? Mana Perlia? এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলতেছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে Siapa juga? Ini ada kayaknya mama kayaknya sampai. Helmet. Kan kamu buka apa? Ronde.
बहुत घूम रहा है। नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तू पेन बैग में डाला था। मार देगा। Kayak bisa bom kayak mangka kayak bisa bom mangka ang actually adem saga ang tamsane mono pulau ang kri udago kaisa samoi tamu khani beto आगे टिश लगे तापर सिंथाना यार वो control khejong ba khainai dinase ke khnao boi काइसा रेस्क्यू कर kaisa paikha per khan ta kaisa yang tong thangani ko party ni ta ko ana saimi abo sabur phai Orang tuh salah nih mana kita manusia. boro sabur to biya hanai boro bi torok theke to boro clearly seta le boro sabur abai ke boro sai ta ठीक है एक्चुअली बरो तो देखना मन बरो तो ओ जगह कोन ड्यूटी फेमिया बरो तो काहिदा काहि केम नि तासे केमो बरो पिसे तुम खाना तो मरो तो हे लामा को तो ओके अब तम फेमिया तो तम कच्चा खाएगा कच्चा निकलो उसको बाहर वो आरएसएस है मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया मैं आपका सबका बहुत आरएसएस है कोई फौजी नहीं है वो अभी कहाँ पर है? वो अभी ये भी पता नहीं आगे हमारी तरह सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेके आ सकते हैं? नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको 후지는 대시 분이냐? 후지는 대시 분이야? 아이 다른 시는 누가나? 공부 성공 못했고
ang kono ko ang abo thonar mutu jara আছে গোবাগান কখনো লিডার কখনো বড় সিরিজ আদিন সত্রনে হয়েছে আবন দাকে দা প্লিজ কিসা কখনো সঙ্গাই সিরিজে বল আজ প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম আপনার সাকসেস কই হয় না যতন কই না শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে सर क्या हुआ
স্যার কি হয়েছিল স্যার? স্যার क्या हुआ? দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার। স্যার কি কইছে স্যার? सर और जे कैसा बोम मानव होने किसा उत्तेजित माने अब के गोबो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायति फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो सुंगाबो नाय दङ दाबो अब बाहायति फायगा बरनि सिनियर डीडीएस टीम रो फायगा दाबो अब नाय दङ अब बुक्ति बोम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागै छ अब एमन तेमन नके अब जे नुक मानि छ अब सुजरा नुक मानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब दाबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कोच सिल जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने रो बरो पीस नि बागै बरो कैसे जगह थांग तो बरफ तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खाइने पगिया ता हाइबन सुंनायने अब बाहि के अब ताम सर कैसे कोच सिल जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने रो बरो पीस नि बागै बरो कैसे जगह थांग तो बरफ तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खाइने पगिया ता हाइबन सुंनायने अब बाहि के अब ताम স্যার কি শুনে আছেন? এখানে একটা খবর এসেছে, একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে, এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয়। তো এটা চেক করা হচ্ছে। তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে। নাও সিচুয়েশন নর্মাল, এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন, এনারা হেল্প করছেন। আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার, যেটা হয়েছে। এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদের তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওকে এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে। সেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি, কতটুকু খবর পেয়েছি? আমাদের কাছে খবর এসেছে, আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই, তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না, আমার কমেন্ট করা উচিত না। তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো, বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে। এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন, আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন, তো এটা এনকোয়ারি করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে? এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন, এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন, আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ। এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে। এখন বোমা আমি বলবো না, এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা, এটা আমি একটু চেক করে বলতে হবে। আচ্ছা, ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা? আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে, কিন্তু আমি চেক করে বলছি, আমি জাস্ট এসেছি এখন। স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে। আচ্ছা স্যার, এটাই বলছি স্যার, আমি এখন একটু আগে এসেছি, আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো। হ্যাঁ, আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত। থ্যাংক ইউ। মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের? এখানে দেখুন, আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR, CRPF, ওমেন TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায়? আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে। সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে। এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ। আমরা
Tangi hor-horeng lah. Tamang sade. Tamang. Sama bom. Sabur. Bong borak sapa. Bong borak servir. Biasa tu ya, bom lah. Kesan kena yang apa ya? Nggak tahu kan? Peper kan? Tahu Kayu besar. Peper kan? Kayu kenal kayunya. Peper kan? Per liya. Cinta kong tahu checking kayu dong apa? Mana per liya? এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলতেছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেখবে Helmet. Kan tamu kau. Ronde. बहुत घूमना नीचे आके बात करना यार कहाँ से मिला कहाँ से मिला
तू पहले बैग में डाला था मार देगा Kayak bisa bom kayak mangkal kayak bisa bom mangkal ang actually ang saga ang tamsane mono kuliao ang kri udago kaya samai tamu sahani jeto आगे टिश लगे तापर सिन थाना जाएगा control khejama ba khai nai nase ke khnao boi kaisa paikha per khan ta kaisa yang tong thangani ku balti ni dai ko ada semi abo sabur phaiya Boro salai nai mani kita manis boro sabur ko biya hanai boro ni torok theke to boro clearly seta ande boro abai ke boro sai ta ke actually boro to dekhnaman boro to o jago kon duty phemiya boro to kaisa kemni ta kaisa kemo boro sitin thamnai to boro to mahige lama ko to boro ke abo tam phemiya to tam कच्चा खाएगा कच्चा गिलास को बाहर मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया मैं आपका संता है बहुत आरएसएस है वो फौजी नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं मेरे को अभी हमारी तरह ही सरकारी नौकरी में जा रहे हैं थोड़ा सा सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम आपको 후지가 4시 분이야. 후지가 4시 분이야. 빨리 다니시는 동안 공도 덩커 대고
ang অবৈধ ধনের ভিতরে যারা আছে গোপালগঞ্জ কখনো লিদারান কখনো মরণের সিরিজ জিনিস পত্র হয়েছে আবার দেখেন প্লেস কিসা কখনো সঙ্গে সিরিজে আজ নিজের প্রোগ্রাম আপনার সাকসেস সবাই নাই যতন কয় নাই Garis terus kamu. Garis sebab tinggal nang, dan cetok tujuh. Mesti tunggu baca. Kalau ni tanggung cancel ni, telang sampai ke depan mana? Kau dah member sini tu, nak ni kalau tak. Nó thay đổi đang ngó. Ôi anh thằng mày chơi. Thì mày chơi. Ai ở đây con mày chơi mà. Ở đây cầm. শুনেছি গাড়ির মধ্যে পাওয়া গেছে सर क्या हुआ
স্যার কি হয়েছিল স্যার একটু गाड़ी होने से बीच में फेंके किया স্যার কি হওয়া দুই লাইন কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার चलो भाई चलो सर और जे कैसा बुम मानव होने किसा उत्तेजित माने अब के वो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायति फाइगा बरनि फाइगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो सुंगाबो नाय दङ दाबो अब बाहायति फाइगा बरनि सिनि और डीडीएस टीम दङ फाइगा दाबो नाय अब बुक्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागैसा अब एमन तेमन नुकै अब जे नुक मानिसा अब सुजरा नुक मानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब ताबो ठीक है सर कैसे कोच सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नाइरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहिर खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बंग थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो खाइने को गया था हाइबन सुंनायने अब बाहि के अब ताम सर कैसे कोच सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नाइरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहिर खाइने अब हाइबन सुंनाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बंग थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो खाइने को गया था हाइबन सुंनायने अब बाहि के अब ताम স্যার কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সাব ইন্সপেক্টর ওকে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর পেয়েছি আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কি আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ ওমেন টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা ইয়ে করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশন থ্যাংক ইউ
Tamong tangi hor-horeng lah. Tamong sade. Tamong. Sama bom. Gong borak sapa? Gong borak serviro. Gasam khana yang ma phakya ga tab khai per kha sabung ko sin kai bisa per kha kai ni khanau kai ne per kha per liya chin sa ko tab checking khai dong abuna মানে per liya এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে একটা শুনছি কিন্তু এখন চেক চলতেছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে হ্যালো Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই গেলে তীব্র লাইন মার নয় Barani সংবিধানে বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই গেলে তীব্র লাইন মার নয় আয় का चौबा चली नय आय का चौबा चली नय Sama
cái mà đến nơi xin đi mang thai mà đến nơi xin đi mang thai mà đến nơi hai cái sao ba số lì nơi hai cái sao ba số lì nơi ba gra long lên ba gra long lên ba gra long lên xin đi mang thai cho mà đến nơi hai cái sao ba số lì nơi hai cái sao ba số lì nơi চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই হাইকা চামার চলে না হাইকা চামার চলে না ai cái cho bác cho lì nơi ai cái cho bác cho lì này ghét ta tiếp lên bác ở nơi 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 ai cái cho bác cho lì này ai cái cho bác cho lì này ai cái cho bác cho lì này tiếp ra một thế lần lên cái hai đứa sinh tabu, acha kaca, sabne bike sabi, hero ni bike sabi. Sama kota yang pinai, sama kota yang pinai. Kena sebalen mar noi, kena sebalen mar noi. Kena sebalen tubuh noi, kena sebalen tubuh noi. Kena sebalen senam noi, kena sebalen senam noi. Amai. Belagi Maru nai, hai kecobat kali nai, hai kecobat kali nai. Gerta tibralen maru nai, gerta tibralen maru nai, gerta tibralen maru nai. Barat Sokar gerta tibralen maru nai, Barat Sokar gerta tibralen maru nai, gerta tibralen maru nai, gerta tibralen maru nai. Sini matai maru nai. Hai kecobat kali nai, hai kecobat kali nai, hai kecobat kali nai, hai kecobat kali nai. Barat Sokar dari gaji tapi no maru nai, Barat Sokar dari gaji tapi no maru nai, Barat Sokar dari kita salah kena sebalen cahaya, kena sebalen cahaya. Bagra los ven, Sapa los ven, Kota Ucang Phabe, Sama Kota Choli, Kota Ucang Phabe, Sama Kota Choli, Sama Kota Choli Kai, Dipresai, Lokal, Dipresai, Lokal, Dipresai, Lokal, Kota Ucang Phabe, Kena sebalen Chilam, Kena sebalen Chilam, Kena sebalen tubuh noi, Kena sebalen tubuh noi, Kota Ucang Phabe, Kota Ucang Phabe, Kota Ucang Phabe, Kena sebalen Chilam noi, Kena sebalen tubuh noi, Kena sebalen. Kota masa deh kisah, kota masa deh. Kota tahu sini kau mana? Long live, PISN long live, PISN long live, PISN long live. Pargi संविधान विषय देखकर करके बोले तो नहीं, pargi संविधान विषय देखकर करके बोले करी नहीं, pargi संविधान विषय देखकर करके बोले करी नहीं, करके बोले तो नहीं, hai cái chồng bắt tôi này, hai cái chồng bắt tôi này, hai cái chồng bắt tôi này. Ini sabi maru nei, ini sabi maru nei, ini sabi maru nei. Hai kecobat kali nei. Bubar geraki, bubar geraki, bubar geraki. Bukra, ya kan timbalen.
চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই আইকে তোমার চলে না আইকে তোমার চলে না আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ। তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশ মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত भारत सरकार बो सिस्टेम बुझना नाय बरक तिनि पावर तंखना पावर करिं नाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार एकटा मादार हाके मा तंनाय एता बुमा हाय सिना आमानि चरित्र बो मा तंथाय जों जारा सानो बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो बो चबा तो तामुं सिबिया चबा तो चलै तंगति बासर एके पियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपनो फार्स्ट टाइम नि मानो ताके लाइबा रगिनाके नुजाखा चबा खाइबा किन्तु मायाइया एदिसि मांखा किन्तु आबनि चबा बाय ताबुक चबा किन्तु अ चबा ना हामिया याव चबा बा थिन पर थानचां माख्या पेबा थानचां पर जरवा ताबुनि हाय बुबागरा जेबा थानचां खामे थानचां यानि हनि मानो ताबुक 99% थानचां हनि मानो इनके अमाके थानचांगै जेबाबे सिन बर खाव नांगै बुबांगन लगितो सुनो आबत्ति मत पार्टी बन्दा कंपना आबत्ति मत पार्टी हेने वानसुगु लुकुरो फैयो सुदु एकटाना नाहामुं बुबांगन लगैनानै सिनि पावनान सरे माना बांसे लुकुरो गइतो लुकुरो वानसुजाक लुकुरो खाव चंजाक सिनि एत बছর 76 বছর थांगा जों ताबुक जरा इन्डिया बायन कुमा परे हाबानि परे ताबुक जरा नायमाने सिनि बरक दिप्रायबां हुतो नायला नों सिनि बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो थुङै दं सिनि बरक एरियाव हाबगोन नुबनाय अजना रुगुंगै माने जेकुनु मुंसा रुगुंगैके थिमार संनुगो अब तां बरै अमाय रुगुं ति काहमा नया चाम काहमा सया तो अमा हाय तिबासरके मा जागा फियाबा अरो साना करे स्राय अ हा तिबासर नै हा 184 जन बाय सातन खायजाक अ हा तो अ बसर रक्से तिनि चाना चाबाया तंनाय रक्से तिनि गरै रां फैसा गरै तिनि गोबां थिमते मासेगे रुसुगै थि दं गेलाका पराव बचिनि तिबासा पारने आमचा यंकेन मुजागो तमो स्कुल गरै स्कुल तंगे स्टाफ गरै गेलाका पराव सिन बरक कायमेन तो अमाकेनो सिंह दिबाव खाय दङ तमा बरक साख्रि मानानि जे तमानि पोस्ट रजागिया जेता पोस्ट ताबुक 30 जन बिसि बेगो पोस्ट नि रजागिया मा हाय आपगनो नुगिनो तिबासर कुनो जासिस माया फां लामा रगा लासुमालिया तमा बरक सिंह मुखा एग्जांपल रबि लिटन नि गतना আগতলা एसडीएम सुकान्त ब्रह्मा अमायनो एकदम साल कथा कथा न पथा जाका अमाय मुखा किताबो तुम जासिस माने तिपासानि जेकुनो गति के जासिस मायमा सुनु आबगैनो जोंमा सावजे सिनि अरो सिनि अधिकार सिनि जेता अधिकार तो माने अब सेगिना जाका तो अधिकार न इफिल माना बागिनो तिनि सिनि बरक सिनि खले हपना इलिं परें लाजे तो मान सारते सिनि के जाका सार ताबुक जे PTADC एरिया वो लुकुरंनि हामफायनि तो लुकुरंनि काहामना थाखा बहाय रकले सलुशननि बागै तामो किताब दिप्रासरं नाङै दं मेन ताबन सावा उ दिप्रा बुन कारण न सिन बरन सातकिद खायजागो कोन मुसामाया कारण न एकटा सान्दग दिमान गेदाते बन आबर पालन सलेस तिनै नायदि एडिसि ओ ताबुक एडिसि एरिया वो मुंसा तिनै एडिसि हापांगो दंगो
চালো দङ তেৰ মতে পুৰা মুसा খাইমে তাंबे रां करे PW lama kaise khanian ke ba tam kle phan करे enga tabuk tuini bagai nang ke ba rang करे rimaya sakit tangane nang dong pano sakit tangana ke talang maya tambe rang करे ke bebak jaga dipra nukha takrai budget to agare ase khel thadiga MLA nga pore budget to sinje pulo odike cholibo apulo nukha একটা ডিপার্টমেন্টের বাজেট বিষয়ে রোজাকবা এগুলো 30 লাখ আছে তাও একটা ডিপার্টমেন্ট বাজেট কিবা অর স্যালারি বাজেট ও যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট PW দিব রোজাকা মনে কেজি 30 লাখ PW স্টাফের স্যালারি মানে ন 100 কোটি বেশি লাখ থাকা মাইদা মানে 30 কোটি চাই বেশি রাং থাকা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মাঝে তো 30 কোটি সাদা 30 লাখ 30 লাখ মাঝে আছে 30 লাখ বেশি রাং থাকা কে develop khatini se bai bai ke develop ka apage no saima ka jaro ekta no lama sin ki san pamna choge sama ke sepra step ka develop ni asak sin bongne hamre pela ke se slice slice ni pamna chole chona ni wasu kino ruba ka tau sin khop no ka ni mane ka sama songo oam chani joto muko tonga do khor oam chani joto muko tonga do noga su tonglia মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম লাগা সিনে অবন চিনতে পারছেন পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানর গ্যারাতে পারেন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবার ভুবাগারা তিনি গ্যারাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটনতেই কক সাইত তিনি আবার সিমিয়া ব দিল্লি রিংজাগে দিল্লি কক সাবই দङ যে যে মানথাইনাव बाहायखौ पार्मानेन्ट खायमा जों दिनै दाबि चिकमगना वानो देशा कय बছর পরে দেশা दाबि खायनांगोन अमाय आबैनो पार्मानेन्ट खायदेनो हनेनो इन्डिया गभर्नमेन्ट थानि दिनै नखर काहनि माने का आं सानना संगो ओम चनि जतो मुको तंगनाय दक नखर ओम चनि जतो मुको तंगनाय दक नगासु तंगलिया মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম লাগা সিনে অবন চিনতে পারছেন পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানর গ্যারাতে পারেন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবার ভুবাগারা তিনি গ্যারাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটনতেই কক সাইত তিনি আবার সিমিয়া ব দিল্লি রিংজাগে দিল্লি কক সাবই দङ যে যে মানথাইনাव बाहायखौ पार्मानेन्ट खायमा जों दिनै दाबि चिकमगना वानो देशा कय बছর পরে देशा दाबि खायनांगोन अमाय आबैनो पार्मानेन्ट खायदेनो हनेनो इन्डिया गभर्नमेन्ट थानि दिनै पाथांके तो सामु दुकान बिथि दुकान आबरनो बात खायमा तो होटेल रक अमाय रक इनके अर बाहायनो एम्बुलेंस जत नांगौमानि इमारजेंसि पुलिस गारि पुलिस गारि बा के फानो बाय चान्स एम्बुलेंस में फाइमेलिया प्राइवेट गारि फान फाइका गगुमिनो साखामिया आबरनो जों गासुनानि दगानया बनो जों लाइ हरो इनके आबैनो जों पिसफुली अरं दङ जाते सिनि खरां जों पिसफुल खायै एकदम शान्तिपूर्णभावे खायै खरां जाते सयना जात बड़ जबा खायो थांजोगा खायका फिया बड़ एकदम गानदनो राज्य नावै के आबो बाङैनो दिनै दिल्लीबो मा सानाय जात बं दाबिनो नानि আচ্ছা স্যার लुको रक बुसुक लुको नि जो साइमालि आइसि माने ताबक अ देवन बाजार अ आम त नगो नगो भात नाङै नाइनि दि नगो बरक मामानो जत बरक नगो बियां थांके सावनो लाहा कासम लागा माने जत लुको रक या तमने जतनो नखरै दिनै अ चबा नखरै त आबना बुसुक बरक साइमालि आंका बुसुक बरक संके अ लुको अ एरिया अ जेसे बरक बांगो आसुक नहक कानि साइमा गाइसि आबैनो लुको नगो आसलिया जत बरक खाइ अर प्रथमै थामचाव जबा खायो अ जबानि खरां दिल्ली सगायनाय जात दिल्ली वां संनाय जाक इ बरक अलरेडि तिबासरक अलरेडि बंनि हा दंमोनि बनि अधिक सेकजाका बनि अधिक किफिल ना बागै बनि पार्मानेन्ट सलिउशन नाम
দরকার হनै ন রুদি হनै ওয়ানসুকই সকিদিন খরাং হनै ওয়ানসুকই চিংচিনা র ববাগারनि কক খাनाय सिङाव थांसा खाय जबा खाय मा बाहायके लेखा फैसा गैयाजे साम' खायनि अजा खालामनाय सानथौ खाया बा ताखाय बि साइड गेरा तुमाना मांगला खनै के तब बतां वासु काउसिया अब इन्डियानि संविधाननि रायजातिनो अ डिमान्ड खाय दं सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट इन्डिया गभर्नमेन्ट नाका तामुं डिमान्ड किन्तु जे जायगा सानाव समाव बरं न तिनी अबरन तिनी लाहार कासमानि दिनो आं बंनो सानामु जं एदिसि जेफोर मुभमेन्ट खायो नु अटोनोमास नु रेसने जेफोर सिक्स शेड्यूल बागै सिरि खकरु गोबां बरक आफुरु बिउदि खायो दा तांनानै या मुति तांनानै या को एदिसि माने दाखाने नै सावहाय दा आफुरु इन्डियानि संविधान कस गरे फियाबा आफुरु भारत सरकार 49 तम आइन संशोधन खायै एदिसि नानि एदिसि माखासे आइन संशोधन खायसे मानो गाके दिनो जागा तो इन्डियान संविधान सेपरेट स्टेट बा केरे सेबनानि संविधान अलरेडी दं इनका तांगे मा एकना बा इनका आबायना आफुरु जे बिउदि खायने दं दिनै अबरसे दिनै एदिसिओ बिसि बाग चालो एदिसिनो इनके बाहायके ब साइमान जे दिनै रिमागला खनो सबक आमान मा सादा सबक खायके माया हनै कुनु करे आबना थांचा दं जों दिनै अर दिबासर बेसिबाग थांचा 99% थांचा नै मानो को 99% थांचा दं हाके अब केमनि फानकरे सिनि दाबिनो कासुना नायसि आबन बुबागरा बारे बारे साव आ को पार्टीना नासिकिया 10% मान थादे बाय नाव थांचा दंनि हागे थांचा दंके इन्डिया गभर्नमेन्ट नंनो मारनाय गेदा दिपालेन पार्टनार सलिउसन मानेनि साइड आबन जों थांचा दंनाय खा नांलायनो बुबागानो लगदि मातो सारता इसा बुबागारानि देक्ट्रिते जों बेटार दिपालेन जों आदाय खैया नांनाय सिनि भबिष्यत सिनि अस्तित्व रक्षानि बागै आ बागै सिनि जों नुखा जे तामसाका सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास बुखौ ताम न सबका विकास जों लाई थांनाय 2018 बिखौ जों नुखा 2022 बा 23 पर्यन्त जेता सिनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेन्ट बीजेपी ता आईपीएफ गभर्नमेन्ट आफुरबो जों नुखा जे आईपीएफ तेरो बरबो हान त्रिपुरा लेन दाबि खालायै आईपीएफ तिरंनि बिसिनो तिनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेंट फाइमानो विशेषके 25 बছর सीपीएम जेर कायम खालायदोंमोन आबनो नरै फाइमांखा आबन बागै किन्तु फाइमानि यागलो बरक बैसो जेटा बरक कक सालायके सिनि जन बेटर दिपालन जन त्रिपुरा लेन नांनाय हनै बरक ताम खालायके बरक मडेलिटी कमिटी हाय इराय हनै दिनै आसामनि मुख्यमन्त्री बम हाइके बर आसाम थांग मीटिंग रो खलाय हाय खलाय आमा हाइके मा मडेलिटी कमिटी हाय खलाय नाम तिके आफ्रो बाहायनो सेस खलायसिनि ताबो ब थैजाका सिनि एनसी बिनि नेतृत्व आफ्रो चिन्ति प्रसार थामसां लै आं मुति मानो 2017 वो जेता जों बरमुरा वो सिनि बररक त्रिपुरा लेन दाबिनि बागै साया नंया खाय 11 दिन आ जागा लांता सांता लै सिनि बररक सिनि त्रिपुरा सानि सिन माना नांसिने सिनि एदिसि एरिया तिफार जों त्रिपुरा लेन माना नांनाय सिनि कायसा एसेम्बलि नांनाय सिनि कायसा आरो जों आइन तैरि खाय माना नाय आबा हाय हनैनाय आफरबो आन्दोलन खालाय माने आफरबो आमा हायकेन थक जागै आईपीएफ सिनो बिनो खायरे जाखा ठीक अबा हायनो तागो सिन त्रिपुरा मथा सिनि बुबागारनि नेतृत्व जों अबा हायके आन्दोलन खायदोंमोन बानचाल खायनो बागै गोबां मा पलिसि खालाय सिनि खुंथाय बारानि बिसिङाव बाक्सा अन्य पार्टी जि गोनि गथामखौ कागलाय थाङै गोबां मा बिबिनि कक सालायदों आमन बागै आमहाय नांनियाखौ आं राष्ट्रपति बाथा बुंलांबाय सिदि आं कबुनानै सुखानो मिडियानि बिसिङै अबा हायके आंनि लाइभ आं नुखा आं साख्रि खायदोंखौबो एडिसिआव आं डेपुटेसन दंखौबो अबा हायके सिनि बररक एडिसि हाफावनो सोबायलायो सिनि बररक साख्रि माना दंमानो बानचाल खैरलायो अब राजनीति बाय जों थुंजाते जों एसे जागा फायसो फायखिया त्रिपुरा सारक ताबो जों खासिया बेलाय दुख नाङा आमन बागै आं कबुंना मसंगो दिनैनि जे ओ जे बन अब आं खा खालाय अब साक्सेस नाय अब सिनि केन्द्र सरकार थानि सिनि आवाज थां सगिनाय आमन बागै जों दाक्ति खालायनो जों बेटार दिपालेन बा सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सिनि माने दाम सानाय सिनि कन्स्टिट्यूशन जेटा धारा दंमोन जेटा 2 बा 3 धाराव जेटा आइन दंमोन आबनि बिसिंथि सिनि बेटार दिपालेन जों आदाय खायनो खायनाय खालाय मानाय हिना आं खालायो बुबागार नेतृत्व ताइसिनि केन्द्र सरकार बो दाक्ति खालायै जोनो
Tripura sarang no Tripura sarang farang no tangjatu जों greater Tripura land bini ada jatuh. Abang baginya जों edisi hapang जों tabuk bubagaran netrite जों edisi hapang kai tunggu. Tapi tabuk जों state government जों opposition leader जों jaga mani tunggu. Tero jon MLA जों tabuk kai tunggu. Am baginya ang kobuna musong ang kebang kok bara kok salia abuna asing ang বিশেষkan nang media ni bising tiang kobugai dini osal je 30 tarik September 2023 osal ke sin di perasaan ni belai keno obo kaisa mutu khujang nai sal obo kaisa oboni bising tui जों जेसेबानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिमथिखे जों कन्स्टिटिउसन सल्युसन जों मानाय जोंनि अस्तित्व रखांथों निसां बबुगै जोंनि तिप्रा साराव नरगो जतनो फायनि बुबाग्रानि साथि तल फायजा बायदि होनै आं बबुगै जों आं किसा कक सामानो तिनि तामनो तियरो कुथुम लाइनि माके जों सारा त्रिपुरा बरक जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेन सेकां साख्लायजा जोंनि बुबाग्रानि बिसिमथिखे जोंनि बुबाग्रानि साइथंमानि बिसिमथि bini orang ni bisnis tiket sentinuo 30 tarik September 2023 halo Sara Tripura wo 27 Asumani saya patah oi tajingun sengsugan namanya belai macam tongka sini greater belai kan macam tongka awan belai sun bahasa yang sugan maka belai sang lakungai takungai barong mah heke sini bubagarano thuli tongka jauh mah heke tam sanai tini waisa saw interlocutor tini waisa saw mana constitution solution apa heke kebangma sini bubagarano diliu telangi ring oma heke pokai itu amun baginya ang sengkini wo sini bubagarabo jeskipana seng Sara Tripura bisnes kai sini edisi area wo tuyoi seng bon dago kha tini strike laika amun bagi au sengor tini raja somni bisya gondowo seng asuk laija tai bisnes kai o Sibaijola district o जों अरो देवान बाजारो डन बस्को आरो जों कासलाइजा बननि जों गारि घोड़ा थांमायातै अफिस आदल सालंमाया चलिमायातैके आथिके जों तिनखानो अमाहायके जों बन जों पालित खालाय दंगो बुबागारन दागिनि बिसुतै आबुन बागिनि जों जेसेकेपानो सिनि तिप्रासा मोथांजांनि बागै सिनि सार्भाइभेल सिनि एक्जिस्टिं सिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों तिनि बासै फानिनि नांखा जों जतनो आंनि दि खरकसा सिनियर सिटिजेन हिसाबै तिनि आं बुबाग्रानि जे बिना आइडियोलजिनि साजागै आं बनि साख्रि खाय रिटियार थांफानो आं तिनि नगा आसुगि दंमाया आं तिनि अमाहाके फुंनि 6टान सिमि अरो जों आसुगायजा जों अरो लामा कासुलाय दंलायजा विशेष के विश्रामगन जों राजा चौमनिओ जों अरो विशेष के चुरिलाम 19 चुरिलाम कन्स्टिट्यूशननि अरनि एमएलए रक दंगो सिनि बरंगनां सिनि सुबोध देबबर्मा ताई सिनि एडिसिनि एमडीसी सिनि बरंगनां सिनि उमा शंकर देबबर्मा ताई सिनि बरंगनां सिनि मानव देबबर्मा एमएलए अबा हेके ओ एरिया नि जतो ब्लॉक रंनि दा बिसरावनो किसा yang फाइनाय ब्लॉक किसा कन्टारेन्ट बागै कबुंजागो जोंरो कुथुम लाइजा विशेष कावन बागै नंनि मीडियानि बिसिंथि आं कबुंना मुसुङो फायदि जोंरो विशेष kai जोंरो कुनो आं बीजेपी खलायो आं सीपीएम खलायो अमा हेके जों राजनीतिनो तोर जों वै जों तिनि थानसाखे बुबाग्रानि साथि तलाव जों फाइनानि नांखा जों थानसांनि बिसिंथि सिनि तिप्रासा दता सिनि जे मानथाय दिनि जे ग्रेटार तिफालनो जों आदाय खालाय नांनाय जों आदाय खालाय माया हांखांखाय सिनि भबिष्यत सिनि सरायरकनि जों मुंसा जों तंलाक सिनि अस्तित्व जों कमाय थानाय सिनि सरायरक मुंसाफोनो सिनि तिप्रासा दङ जों सिन्न बिसे नङै थानाय आमन बागने सिनि ग्रेटार तिफालेन नां जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चानि सिनि तिप्रासा रक जे खालाय दंनाय रक बर'खनो दाम जों तिप्रासारनि उन्नयन बा डेभलपमेन्ट होनो बुको बो जागा डेभलपमेन्ट जों नायनो बे सिनि तिप्रासा एरियाव थैकुरै लामा कुरै ai ti develop ni bising tiba kira kasi berlain tuh nai ai beri dong ni bising tiba kira kasi berlain tuh nai kira kasi berlain tuh nai ti develop long live ti develop long live ai ti develop long live ti develop long live white develop long live white develop long live ai ti frasa ti na basana ba siklapan basa khai ai siklapan basa khai
Ari beri badal bagak. Jangan masak pelayan tu. Tapos jortoy besok Bapa borba. gerai lase. Ari bapa gerai lase. Bapa gerai bisa teker tertib berlain Tebo tu. phanya jar dong hotebo. Ay bapa gerai bisa teker tertib berlain tu. Ay bapa gerai bisa teker tertib berlain tu. Lukurong kana gini lukurong katam ko Bharat bomo. Sarkar tadi ke cinta binu maru. Are Bharat Sarkar tadi ke cinta binu maru na. Are Bharat Sarkar tadi ke cinta binu maru na. Hai kita batali na. Hai kita batali na. Hai kita batali na. Are Modi ji Sarkar cinta binu tadi ke maru na. Hai BJP Sarkar tadi ke cinta binu maru na. Hai kita batali na. Hai kita batali na. Hari sini sarmona tadi ke maru na. Hai Tripura masani tadi ke maru na. Hai Tripura masani tadi ke maru na. Hai Tripura masani tadi ke maru na. Hai kita batali na. পলিটিক্যাল কালার আবরণ তুই নাই সং তিনি যদি নেরু মাইন্ড তুই নাই অপুষ খায় না হলে অপুষ খায় কেংলা আবুল বাগি নাই সং কবগো বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবক দেশ তো চালু নাই ভারত সরকারও তো নাই বিজেপির সং কবগো সিনিয়র ডিমান্ড আবক কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড अबो सिनी बरक बाचिनानि राइट्स इन डिमांड नों सबका साथ सबका विकास स्लोगान निकाल के औ जागरो नों तिनि प्रूव करे जे वी बिलीव जेटा जों छाइ दंमनि जेटा सबका साथ सबका विकास निकल्न दाबो प्रूव खाइदे जे ओ त्रिपुरा मथनि सानमों ओ ग्रेटर त्रिपुराल्यान्ड abo constitutional demand boni sanmong or sanmong na sengrenai hili go sikeno chugo onel political party oppose kayo tamni bagai শুধু মাত্র বনে political interest not for the interest of the public interest ra kanka greater Tripura leno accept khane election joruri greater Tripura no গ্রহণ খানে জরুরি আবো না অ্যাকসেপ্ট খানে নিন দরকার আবনি বাকি সিং বিশ্বাস কায়ো যারা সবকা সাথ সবকা বিকাশ নাই সেই বিজেপি পার্টি নরক সিনি মতি প্রামতিনি সানমুন সান্দি তাহলে নাইদি অবন নাই গোসুই নাদি অরতাই কোনো প্রবলেম করে সংতিনি ক্লিয়ার মেসেজ নামচঙ্গো এই 12 আওয়ার্স মুভমেন্ট গভর্নমেন্ট সানমুন আন্দোলন ও 12 ঘন্টানি পিসফুল নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গোসুই নাই আঙ্কে ও সানমুন গোসুই নাই আঙ্কে ভবিষ্যৎ দেব বৃহত্তর আন্দোলন তিনি তীব্র মত খাই নাই তিনি সার্ভাইভাল তিনি এক্সিস্টেন্স বাগি নাই অব পরিষ্কার খাতিরে তা করো আমন বাগি না সংতিনি বেলাই কেন হামজাগো তিনি বড়রত্ন বহুগ্রানি খরাং কুতেই ন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা পাবলিক রক্তাবু খরাং কাইসা বেগে সির খবই তংলাই মানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেইখানে ঐতিমনে রিপোর্ট সবাইকা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট খাইকা বুবুগ্রানি খরাং কুতেই ন সাপোর্ট খাইকা যদিও এডিসি এরিয়াতে जों सिरि खगलायो बा जों सानलायो 12 आवर्स बन बियन्ड दैट एडिसि नि फातरो बाहायनो অনেক বড় সিনিয়র ডিমান্ড ন চাতে দিনে সাপোর্ট ফ্যামিলি মেসেজ তিন থানে পাই সবাইকা বলবে সংযত ওয়ারিয়ার্স এবং জেনারেল পাবলিক ন অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাক নাই শুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কোনো হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে আমরা খবর পেয়েছি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনারা আবার গর্জে উঠুন মহারাজের হাতকে আরো শক্তিশালী করুন ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়
কোন দ্রব্য বিশেষই তাদের বিরুদ্ধেও নয়। আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের 64 মধ্যে দাবি। আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে। তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে। ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে, আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য। এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে, সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে, মঙ্গল হবে। রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী, যদি পৃথক রাজ্য হয় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে। কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো, আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো, আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। তাই বন্ধুগণ, আমাদের এই ত্রিপুরা বসার দাবি, ন্যায্য দাবি, এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি। তাই আসুন বন্ধুগণ, আমাদের মহারাজের আহ্বান, এই বড় গন্তার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার, ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই। আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই বড় গন্তার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন, আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে। কাজে আমরা চাই আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ঠেলে দেবেন না। বিশেষ করে ভারতবর্ষের সরকার, যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে somsawi ferang ko gibo sengtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia ubui ko thoma sui kulang khakulam ni thuibai sungno rudi sini manthai sini tongthai rang chaha rimaya khe thangdi take bengdi lamao
markum kalau bitai ada muka ke tanda man betul betul tak tam ni tam tham ni kaisa abo betul betul update suri tong tap update borok jehetu track of finance nango bongno track of finance जों permission allow khairika जों bongno allow khaimani pore tau passenger rok ni bagi जों tui arrange finai train station no tui arrange finai tai